Banyak ikannya, Pak? Ada banyak. Adanya? Ikan gere. Oh, ikan gere. Banyaknya nggak ada ngak-ngak ya? Ikan gere, Mas. Kalau ada banyak dipancing sekalian, Pak. Digoreng. Wah, tak terekam, Mas Bro. Baru dimatiin dapat ikan. Masa, Mas Bro, kena mata, Mas Bro. Enggak sih, Pak? Tapi itu mancing di sini enak, Mas Bro. Kopi saya tetap di situ. Kalau mau minum kopi tinggal ke situ, Mas Bro. Loncat. Wah, sutrek, Mas Bro. Ada yang loncat tadi. Kok kantel-kantel. Katuan rek. Wah, iwak cilik ngono iku. Iya, bangkojek. Bangkojek loro. Wis, bangkojek loro. Loh, tambah budak. Kuat, Mas Bro. Ono kelebatane gede nih sor. Wah, sutrek, Mas Bro. Tadi kok iwak cilik-cilik tok, lek gede ngono ae mendelep kok iki lho. Padahal ini aja tenggelam, Mas Bro. Kalau cuma goyang-goyang ikan kecil mungkin. Ini ngomong tahu waktu di Bali. Kendo dawet lagi, Mas Bro. Ini loh. Wah, lo dibuang, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Cili-cili dek ngrewo ae. Karo. Nggak tahu tenggelam. Kecil, Mas Bro. Aduh, apa softtek ya dikeroyok itu. Kayak softtek ikannya. Kok bisa softtek dikeroyok itu? Amis. Loh,
lolos mas bro. Ngeriak. Lumayan mas bro. Gemuk. Cendol dawet lagi mas bro. Telat, saya telat. Loh, kok ambles? Tuh, ojol. Copot mas bro, pelanggaran ini. Nah ini kak kentir, kak sorok. Sutrek lagi apa mas bro? Apa kecirit mas bro? Sobek lagi. Sobek mas bro, celananya sobek. Cendol dawet lagi mas bro. Mau ngaret toh. Pader pari mas bro. Duh, lolos mas bro. Lumayan nih mas bro. Ikan yang ngengek mas bro loh. Ngengek. Tanggung ini mas bro. Istimewir. Ya, dikai senar. Cendol dawet mas bro. Saya kaget nunggu pelampung tenggelam habis. Abah sutrek mas bro, sutrek abah. Abah sutrek. Lo jatuh mas bro, saya sudah sutrek mas bro. Cocot karena menurut kena. Iya, kecil. Kang tak kira wajun tebar nang aku. Manis geger. Iya. Cendol dawet lagi. Tarik cilik-cilik kok. Loh, cendol dawet. Ayo, Pak. Nambah utan gawe patek sampean niku. Mana kok kono wae.
tepung. Kena lo lolos lagi mas bro. Aturan centel ngono biasa cendol dawet terus ya asih pak sama nih pak Iya, ngelem. saya sopo dikek yautan ya udah mas bro, udah sore ini mas bro, ya bukan sore sih, mau maghrib, yes pulang mas bro.